Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. So, hari ni Mira akan menceritakan tentang Copaiba. Okey, Copaiba ni adalah essential oils ke-9 yang ada dekat dalam premium starter kit. Dan dia juga merupakan essential oils yang kelima yang terdapat dalam DSK lah. Sebelum ni Mira ceritakan tentang lavender, lemon, peppermint, spearmint dan sekarang tentang Copaiba. Hai Afika, thanks for joining. Hai Haja, thanks for joining tu. Okay, hari ni Mira ceritakan tentang Copaiba. Okay, Copaiba ni daripada getah pokok kayu Brazil tau. So bau dia memang very woodsy. To me sedap lah. Mira suka sangat bau Copaiba ni. Macam bau kulit langsat pun ada. Hai Ira. Hai Kirin, thanks for joining. So bau dia memang sangat woodsy lah. So orang yang sangat suka bau yang lain sikit, yang lain daripada bau floral, bau citrus, bau apa lagi kita ada, bauan lain lah yang ada. So bau minty kan, peppermint, spearmint. So Copaiba ni memang lain sikit lah daripada essential oil saya Mira cerita sebelum-sebelum ni lah. Cara sebutan ni Copaiba. Okay, Copaiba ni sangat bagus untuk apa? Sangat bagus sebab dia ada anti-inflammatory agent. Hai, Assalamualaikum. Ada anti-inflammatory agent tu maksudnya dia bantu untuk meredakan apa-apa bengkak dekat kita punya badan lah. So, selalunya sebagai mak-mak kan, macam Mira ada dua orang anak kecil yang kerap jatuh, sangat membantulah untuk sapukan Copaiba ni. Tapi ada tapinya. Kat rumah Mira tak menggunakan Copaiba sangat. Sebab apa? Walaupun ramai mak-mak yang sangat suka gunakan Copaiba ni bila jatuh ke, anak jatuh ke, ada lebam ke kan. Macam mana saudara Mira, kalau Mira balik kuliah menampak dia ada benjol ke apa, Mira akan minta kebenaran kakak ipar Mira untuk sapukan lah, provided that anak tu tak ada G6PD. Kenapa Mira tak sapu dekat rumah, tak guna kat rumah? Sebab husband Mira ada G6PD. And then anak Mira yang kedua tu, Zaid pun ada G6PD juga. So kalau nak sapu tunggu dia besar lah. So far Mira guna waktu dekat office masa Mira kerja dulu. Kenapa dekat office? Sebab time tu Mira pregnantkan Zaid. And then Mira, doktor kata tak boleh prescribe antibiotik. So kan kita kan bila tu kan rasa macam sakit, rasa tak selesa, nak kerja pun tak boleh nak fokus. So dekat situ Alhamdulillah Copaiba ni since Mira tak guna dekat rumah, Mira bawa ke office. So ada hikmah masa bawa ke office tu, Mira just put one drop dekat my hand and then activate the oil, and then sapukan. Dekat luar pun tak apa. Tak sapu bahagian dalam, sapu dekat tempat yang kita rasa tak selesa tu kan, kat sini ataupun kat sini. Mira tak ingat hari tu kena dekat mana satu. And very helpful. Memang dia meredakan sangat-sangat kita punya ketidakselesaan pada gusi tu lah. Okay, selain tu juga dia kan apa-apa kaitan dengan anti-inflammatory. So katakanlah lepas kita bersukan, kita rasa tak selesa kan dekat otot-otot kita, kita boleh juga menggunakan Copaiba ni untuk sapu kan dekat bahagian yang kita tak selesa tu lah. Contoh kalau kita nak sapu dekat kaki, tempat yang luas kan, kita boleh dilute dengan carrier oil. Macam Mira cakap hari tu, bukan sahaja untuk anak-anak yang bawah usia 2 tahun ataupun kulit sensitif yang kita perlu dilute, tapi kalau kita nak sapu dekat area yang, hai Biha, thanks for joining, kat area yang luas, macam kita nak sapu dekat tangan, kita lenguh lepas exercise, kita nak sapu dekat sini ataupun dekat kaki kan, atau kat belakang ke, kita boleh dilutekan juga dengan carrier oil and then sapukan dekat area yang kita nak tu lah. Okay, yang kedua adalah untuk apa? Untuk kecantikan, untuk skin. So orang yang suka sangat kecantikan ni, ada ramai oil yang suka cantik ni, dia akan suka menggunakan satu frankincense, yang tu Mira boleh sentuh lagi kan, itu king of oils tu, itu nombor 1 yang diorang suka gunakan lah. Yang kedua adalah Copaiba. Dua EO ni, ataupun ada yang suka diorang combine siap jadikan serum, sapu sebelum tidur, setiap malam sebelum tidur. Macam Mira jenis orang yang susah nak konsisten, tapi I heard from them they really like to use frankincense and Copaiba. And these two oils yang Mira mention tadi, dia sangat-sangat mahal kalau kita nak beli loose tau. Nak beli loose ada saiz besar 15ml, and it is very very expensive, harga 300 lebih ke 400 lebih macam tu. So, dekat dalam premium starter kit ni kita boleh dapatkan dengan harga yang sangat-sangat berbaloi. Kalau kita buat kiraan, harga 1 EO yang saiz 5ml ni jatuh dalam RM37 macam tu. So, bayangkan we get to experience this expensive oil in the premium starter kit dengan harga yang sangat mampu milik. So, if you have your premium starter kit with you, selalunya orang akan tinggalkan Copaiba ni sebab dia tak tahu Copaiba ni apa benda, apakah kegunaan EO Copaiba ni kan, sebab nama dah pelik. Yang kedua, bukan macam lavender yang orang kita tahu kegunaan dia tu kan. Yang kedua, jarang orang mention apa kebaikan Copaiba ni. Walah ia sangat-sangat bagus. So if
you dah ada PSK kat rumah you have to try, okay? Tapi pastikan if ada GCPD, elakkan. Bukan bermaksud kita ada GCPD kita tak boleh guna. Kita boleh guna dan kita bawa lah dekat tempat lain. Macam Mira bawa dekat tempat kerja. And at the same time, hi Hana, thanks for joining. And satu lagi, kalau nak diffuse, kalau nak ada bau woodsy kan, ada orang suka bau woodsy. Macam Mira pun sangat suka bau woodsy, bau kayu-kayu tu. Kita boleh combinekan dengan any single oils. Nak combinekan lavender dengan copaiba boleh, lemon dengan copaiba boleh, tak ada masalah. So you get to try new diffuser recipes every single day. Tu adalah kelebihan. Selain kita guna dekat kulit, kita boleh juga guna sebagai aromaterapi dan kita boleh main-main macam jadi ala-ala saintis dekat kita punya diffuser. Ada new diffuser recipe every day. So you can just Google, you can check dekat dalam Pinterest. Sentiasa ada orang yang suka sangat share new recipes tau, yang kita boleh try. And yang bestnya, kalau kita combine either single oil dengan single oil ataupun blended oils dengan single oil, kita akan bau-bauan yang sangat best tau, macam lagi best daripada single oil tu. Mira bagi satu contoh. Mira suka lavender tu, to me is okay lah. I don't really like lavender, but okay. Over time Mira suka, Mira dah get used to lavender, I really like it. Tapi ada orang suggest kat Mira, you try lah add cedarwood. Cedarwood ni another oil tau, dia woodsy juga, bau dia lebih kurang macam copaiba, but stronger smell lah. So dia kata try, you diffuse lavender and cedarwood, you will love it. And bila Mira try, masa tu Mira mula-mula start jugalah dengan oiling journey ni, I fell in love with it. Suka sangat-sangat. So after that, dah 2 tahun lebih, kat 3 tahun, setiap kali kita orang diffuse lavender, kita tak pernah diffuse lavender sahaja. Mesti kena ada lavender dengan cedarwood. Tak ada cedarwood tak lengkap. So mesti ada lavender, cedarwood. Ya Allah, bau dia sangat tenang. Sebab kalau korang perasan dalam Tranquil punya roll on, salah satu ingredient dia adalah lavender, cedarwood, ada satu lagi Roman chamomile tak silap. So they also use these 2 ingredients. Jadinya if you have lavender, pastikan you beli dekat dalam you punya ER cedarwood, and then you try to mix these 2. Memang efek dia sangat-sangat best. Okay, so you can also try to put jugalah lavender copaiba, and then share with me you punya feedback lah, whether you like the diffuser recipes or not. Okay, itu sahaja perkongsian Mira pagi ni, sangat ringkas, tengah hari ni sangat ringkas sebab kejap lagi nak keluar dengan mama dengan anak-anak. Okay, moga bertemu lagi insya-Allah pada keesokan harinya. Assalamualaikum, thanks for joining, bye.